بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال بعد اللہ نے چودھری کے گھر میں خوشی دی تو یوں معلوم ہوا جیسے وہاں فرشتے زمین پر اتر گئے ہوں۔ اس قدر خوشی کا سما تھا کہ چودھری کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آسمان والوں کی دعوت کر لیتا، زمین والوں کو بھی سب کچھ کھلا دیتا۔ 14 سال وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا، 14 سال وہ اولاد جیسی نعمت کے لیے تڑپتا رہا۔ تو اللہ نے اب اسے اولاد نری نہ عطا کی تو گویا اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دنیا کے ایک ایک انسان کو پکڑ کر اپنی خوشی میں شامل کر لیتا۔ اس نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کو پورے گاؤں کی دعوت کی تھی۔ جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ کھا رہا تھا۔ ہر کوئی خوشی سے شادیانے بجا رہا تھا۔ ہر کوئی چودھری کی خوشی میں بہت خوش تھا، لیکن چودھرائن کے دل کو ہول پڑ رہے تھے۔ وہ ایسی حالت میں بھی بار بار چودھری کو یہی کہہ رہی تھی کہ اتنا پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے بیٹا دیا ہے، خوش ہو جاؤ، لیکن اس قدر پیسہ کیوں لگا رہے ہو؟ جو پیسہ ان پرائے لوگوں پر لگا رہے ہو وہی ہمارے بیٹے کے کام آئے گا۔ چودھری بیوی کی کنجوس طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے زیادہ کچھ نہیں بولا اور بس یہی کہا کہ پگلی، بیٹے کی خوشی ہے، رج کے خوشیاں مناؤ اور لوگوں کو بھی خوش ہونے دے۔ دیکھ ہمارا سونا پتر کتنا سونا لگ رہا ہے۔ چودھری نے بیوی کو تسلی دی تو بیوی چپ کر گئی، لیکن اس کے دل کو ہول پڑ رہے تھے کہ اس طرح سے اتنا پیسہ کا ضیاع ہو رہا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، دعوت اڑا کر جا رہے ہیں، لیکن چودھری کب چودھرائن کی باتوں پر کان دھرنے والا تھا؟ وہ تو وہی کر رہا تھا جو اس کا دل کر رہا تھا۔ اچھی خاصی دعوت کے بعد چودھری کا اچھا خاصا خرچہ ہوا، لیکن چودھری نے چودھرائن کو کچھ نہ بولنے دیا اور سارے معاملات خود ہی دیکھے۔ بیٹا 1 سال کا ہوا تو پھر دوبارہ سے چودھری نے لوگوں کو بلا کر جشن منایا۔ اس کے لاڈ اٹھاتا، اس کے نخرے اٹھاتا۔ چودھرائن بیٹے پر خرچ کرنے کے لیے منع نہ کرتی، لیکن دوسروں پر خرچ کرتے ہوئے اس کی جان جاتی تھی۔ وہ انتہا کی کنجوس عورت تھی۔ چودھری اسے بہت دفعہ سمجھاتا کہ لوگوں کو دے دے گی تو اللہ اور دے گا، لیکن وہ یہی کہتی کہ اللہ نے تجھے دیا ہے تو سنبھال کر رکھ، لوگوں پہ کیوں خرچ کرتا ہے؟ چودھری اس کی عادت سے تنگ بھی تھا، لیکن کچھ نہ کہتا تھا۔ اب تو بیٹے کی وجہ سے چودھرائن اس پر اور بھی روب جمانے لگ چکی تھی۔ بیٹا 7 سال کا ہو چکا تھا، لیکن چودھری کے لاڈ ابھی تک اس کے ساتھ ختم نہ ہوئے تھے۔ وہ ہر دن یوں ہی سمجھتا کہ اس کا بیٹا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اس کی محبت ہر دن بیٹے کے لیے بڑھتی ہی جاتی تھی۔ یہ بات نہیں تھی کہ چودھرائن کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں تھی۔ چودھرائن بھی اپنے بیٹے سے شدت سے محبت کرتی تھی۔ جو چیز بیٹا کہتا وہ چودھرائن کرنا اپنا فرض سمجھتی، لیکن بیٹے کے علاوہ دوسرے لوگوں پر، خاص کر غریبوں پر خرچ کرتے ہوئے اس کے دل کو ہول اٹھتا تھا۔ اب تو وہ اپنی توتلی زبان سے فرمائشیں بھی کرنے لگا تھا۔ دن گزرتے رہے اور وہ بڑا ہوتا رہا۔ بقرہ عید آئی تو لوگوں کے گھروں میں بھیڑ بکریاں دیکھ کر ننھے سے ایشان نے بھی فرمائش کی کہ اس کو بھی اپنے گھر میں ڈھیر ساری بھیڑ بکریاں چاہیے۔ انہیں بیٹے کی فرمائش کے آگے 3 بکروں کی قربانی کرنے کا فیصلہ کیا اور وہ 3 بکرے لے آیا۔ بکرے دیکھ کر ایشان بے حد خوش تھا۔ چودھری اور چودھرائن بھی بیٹے کی خوشی میں بہت خوش تھے۔ یوں 1 مہینہ ان کی خوب جم کر خدمت کی گئی۔ ایشان ان کو کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتا، سر تو ان کے کام بھی خود اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے کرتا۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے، ان عید میں رہ گئے تھے۔ ایشان اب بھی ہر وقت ان کے پاس ہی موجود ہوتا، ان کے ساتھ کھیلتا، لاڈ کرتا۔ چودھری اب بیٹے کو ان سے دور ہی رکھتا تھا کہ کہیں وہ ان سے زیادہ لگاؤ رکھے اور قربانی والے دن ان کے جانے پر وہ افسردہ نہ ہو جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 دن بھی پلک جھپکتے گزر گئے اور ان کی قربانی کا دن آن پہنچا۔ ایشان ان کے قربان ہونے کا سن کر خوف زدہ ہو گیا، اور جب انہیں قربان کیا گیا تو وہ ان کی قربانی پر بہت زیادہ افسردہ ہو گیا۔ چودھرائن نے اسے اس جگہ پر جانے سے منع کر دیا جہاں قربانی ہو رہی تھی، لیکن ایشان کو ایک پل بھی چین نہ آ رہا تھا۔ وہ بار بار ادھر جا رہا تھا۔ قربانی ختم ہوئی تو قربانی کا گوشت چودھری نے چودھرائن کے کہنے پر بانٹنے کے لیے اس کو دے دیا۔ چودھرائن نے گوشت کے 3 حصے کرنے کے بجائے ایک حصہ تو اپنے گھر میں رکھ لیا اور تھوڑا سا حصہ جو وہ ملازموں کو دیا اور کچھ ادھر ادھر چودھری کو دکھانے کے لیے دے دیا۔
وہ غریب گھرانے جو چودھری کے گھر سے گوشت کی امید لگائے بیٹھے تھے، اپنی امید کھو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ چودھرائن تو کبھی کسی کو ان کے منہ کا نوالا بھی نہ جانے دے۔ اپنے منہ کا نوالا وہ کیسے دے سکتی تھی؟ جو بھی فقیر آتا چودھرائن اسے دھتکار کر بھیج دیتی کہ آج بھی تم لوگوں کو چودھریوں کا ہی گھر ملا ہے، کہیں اور جا کر مانگ لو۔ ملازم چودھرائن کی کنجوسی کو دیکھ رہے تھے، لیکن کوئی بھی کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ چودھرائن کا ایک ہی کہنا تھا، کیا میں اپنے بیٹے کو طاقتور نہ ہونے دوں؟ کیا میں اس کے اتنے دن کی محنت رائے گاہ جانے دوں؟ میں اپنے بیٹے کو گوشت نہ کھلاؤں؟ تم لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ وہ فقیروں کو دھتکار کر بھیج رہی تھی۔ فقیر ٹوٹے دل کے ساتھ وہاں سے جا رہے تھے۔ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے آ کر بتایا کہ ایک بچہ آیا ہے، فقیر ہے، گوشت مانگ رہا ہے۔ چودھرائن بہت غصے میں آ گئی کہ پہلے 4 فقیروں کو وہ دھتکار چکی تھی، فقیر تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ وہ غصے سے اٹھ کر خود دروازے تک گئی اور پوچھنے لگی کہ کون ہو تم؟ ایک دفعہ کہیں بات سنائی نہیں دیتی کہ یہاں کوئی گوشت نہیں ہے؟ تم سب کو یہیں کا راستہ نظر آتا ہے؟ تو بچہ بہت معصومیت سے بولا کہ مجھے تھوڑا سا گوشت دے دو۔ تو چودھرائن مزید غصے میں آئی اور اس کو ایک تھپڑ رسید کر دیا اور بولی یہاں سے دفع ہو جاؤ، شکل نہ دکھانا اپنی، کسی اور کے گھر جا کر مر جاؤ۔ میرے گھر پر ہی تم لوگوں کی نظر پڑتی ہے، مجھ سے ہی سارے مانگنے چلے آتے ہیں، کیا چودھریوں کا ہی گھر نظر آتا ہے؟ وہ انتہائی غصے میں چیخ رہی تھی اور اس لڑکے کو دھکے دے کر باہر کر رہی تھی۔ حیرانی والی بات تھی کہ وہ لڑکا چودھرائن کے اس طرح دھتکارنے پر بھی رویا نہ، بلکہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ چودھرائن غصے سے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور ملازموں کو حکم دیا کہ باقی کا سارا گوشت اٹھا کر رکھ دو اور اگر کوئی آئے تو اسے باہر سے ہی واپس بھیج دو۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ملازموں نے اس کی کنجوسی اور ظلم پر افسوس کا اظہار کیا اور اس کے حکم کے مطابق گوشت اٹھا کر فریج میں رکھ دیا۔ اچانک سے گرج چمک ہونے لگی اور کچھ ہی دیر میں موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ چودھری بارش سے بچ کر گھر آیا تو ملازموں سے گوشت کے متعلق پوچھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ ملازم کچھ بولتے، چودھرائن جلدی سے بولی کہ جن جن گھروں کا آپ نے کہا تھا ان گھروں میں گوشت بھیج دیا ہے اور کچھ اپنا ہی حصہ رکھا ہے کہ بیٹا کس دن سے ان کی دیکھ بھال کرتا تھا، میرا بیٹا بھی گوشت کھا لے گا۔ چودھری بیوی کی کنجوس طبیعت سے اچھی طرح واقف تھا اور کچھ ملازموں کی چپ نے بھی اس کو سمجھا دیا تھا کہ چودھرائن نے کتنا کو گوشت بھیجا ہوگا، لیکن پھر بھی لڑائی سے بچنے کے لیے چپ کر گیا اور ایشان کا پوچھنے لگا کہ ایشان کدھر ہے؟ تو چودھری کو یاد آیا کہ ایشان تو اپنے دوست کے گھر کھیلنے گیا تھا، ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے چودھری سے کہا کہ وہ تو اپنے دوست کے گھر گیا ہوا ہے لیکن ابھی تک نہیں آیا، اسے گئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ تو چودھری نے تسلی دی کہ دوست کے ساتھ کھیلتا ہوگا، پتہ بھی ہے کہ کتنا کھیلنے کا شوقین ہے۔ چودھری چونکا، تھکا ہوا تھا، اس لیے ادھر ہی لیٹ گیا اور چودھرائن ایشان کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ایشان نہ آیا تو چودھرائن خود ہی کمرے سے باہر نکل کر ایشان کا پتہ کرنے لگی۔ تو وہاں رخسار جو ہر وقت ایشان کے ساتھ رہتی تھی، اس کو صحن میں کھڑے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئی اور اس سے ایشان کے متعلق پوچھنے لگی۔ تو وہ بولی کہ ایشان تو اپنے دوست کے گھر گیا ہے۔ تو چودھرائن غصے سے بولی کہ وہ تو تمہارے ساتھ گیا تھا۔ تو رخسار شرمندہ ہو کر سر جھکا کر بولی کہ پہلے وہ میرے ساتھ گیا تھا لیکن میرے ساتھ واپس آ گیا تھا، اب دوبارہ وہ ضد کر کے اپنے دوست کے گھر چلا گیا ہے۔ چودھرائن کو اس کی لاپرواہی پر بہت غصہ آیا اور بولی کہ کتنی دفعہ کہا ہے کہ اکیلے اس کو گھر سے باہر بالکل نہ بھیجا کرو، تم لوگوں کو نہ جانے کیوں بات سمجھ نہیں آتی۔ رخسار جانتی تھی کہ اب اس کی کمبختی آ چکی ہے، جلدی سے چودھرائن کو چپ کروانے کے لیے بولی کہ میں ایشان کو لے آؤں۔ تو چودھرائن نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور بولی کہ ٹھیک ہے، جلدی سے لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد رخسار ایشان کو لے کر آئی تو چودھرائن کی جان میں جان آئی، نہ جانے 1 منٹ بھی وہ ان کی نظروں سے دور ہو جاتا تو ان کی جان پر بن جاتی تھی اور ایشان کو پیار کرنے لگی اور بولی کہ بیٹا کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری نظروں سے دور نہ جایا کرو اور بغیر بتائے تو بالکل نہیں جایا کرو۔ تو ایشان جھنجھلا کر بولا کہ امی جان، اب میں کوئی بچہ تھوڑی ہوں، اب تو میں بڑا ہو گیا ہوں۔ تو چودھرائن اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ نہیں، ابھی بھی تم میرے لیے چھوٹے سے ننھے سے بچے ہو، اس لیے بغیر بتائے مجھے کہیں بھی نہیں جایا کرو۔ تو ایشان نے بھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ رات کافی بڑھ رہی تھی، اس لیے اس نے ایشان کو شانہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا۔ ایشان شانہ کے ساتھ سوتا تھا
और चौधरी और चौधराइन अपने कमरे में सोते थे। चौधराइन ने अपनी कंजूस तबीयत की वजह से चौधरी को घर बहुत बड़ा ना बनाने दिया था। उसका कहना था कि वो 3 लोग ही तो घर में रहते हैं, तो छोटे घर से ही गुजारा हो जाएगा। इसलिए उनका घर कोई हवेली नुमा ना था, बल्कि एक आम घरों जैसा घर था। 8-10 मुलाजिम उनके साथ घर में रहते थे। तमाम मुलाजिम अपने अपने कमरों में जा चुके थे। चौधराइन सारे मामलात देखकर कमरे में जाने लगी तो अचानक से उसे महसूस हुआ जैसे दरवाजे पर दस्तक हो रही है। बाहर मौसलाधार बारिश हो रही थी। चौधराइन झुंझुलाकर बोली कि इतनी बारिश में किसको अपने घर में सुकून न था। जो बारिश में भी आ गया, वो कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जब उसने जाकर दरवाजा खोला तो वहां कोई भी मौजूद न था। बिजली एकदम से खड़की और बाहर का मंजर देखा। बाहर बिल्कुल मंजर सुनसान पड़ा हुआ था। चौधराई ने अपना वहम समझा और दरवाजा दोबारा लगाकर अपने कमरे की जानिब चली गई। कमरे में पहुंची तो यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। वो सर झटकते हुए लेट गई। अभी उसे लेटे 2-3 मिनट ही गुजरे थे कि अचानक से उसके बालों में खिंचाव महसूस हुआ। वो हैरान हुई कि उसके बाल किसने खींचे हैं। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद न था। वो इधर उधर देखने लगी। चौधरी गहरी नींद सो रहा था और वहां किसी का नामो निशान नहीं था। वो हैरान हुई कि उसके बाल इस तरह क्यों हो रहे हैं, क्यों लग रहा है जैसे उन्हें कोई खींच रहा हो। लेकिन दोबारा से वो अपना वहम समझकर लेट गई। अभी उसे लेटे थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे अपने मुंह पर स्याल माया पानी जैसा गिरता हुआ महसूस हुआ। उसने जल्दी से उठकर छत की तरफ देखा, लेकिन छत पर कुछ न था। उसने अपने मुंह पर हाथ फेरा तो जैसे ही उसने अपना हाथ रोशनी में किया, उसकी चीखें बुलंद हो गईं, क्योंकि वो कोई खून था जो उसके मुंह पर लगा हुआ था। वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कुछ भी मौजूद न था। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए कि इस तरह कैसे हो सकता है। वो परेशानी से उठ खड़ी हुई। उस चीज को वहम नहीं समझ सकती थी। उसने सोचा कि चौधरी को उठाती है, लेकिन फिर चौधरी के आराम का ख्याल करते हुए इधर उधर फिरने लगी। अचानक से उसकी नजर जमीन पर पड़ी तो अगला मंजर उसका दिल दहला देने के लिए काफी था। अगला मंजर देखकर उसकी चीखें हवा में बुलंद हुईं और वो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें सुनकर चौधरी भी उठ खड़ा हुआ और उससे पूछने लगा कि क्या हो गया है। तो उसने चीखते हुए जमीन की तरफ इशारा किया तो जमीन की तरफ देखकर चौधरी का भी रंग फक हो गया। वो हैरानी से कभी जमीन की तरफ देखता तो कभी चौधराइन की तरफ देखता, जो पागलों की तरह चीख रही थी। जमीन पर गोश्त के टुकड़े बेबहा फैले हुए थे। न जाने वो चौधराइन को गोश्त का दुख था या वहां ऐसे पुरस्कार मंजर को देखने का दुख था। चौधराइन भागती हुई अपने किचन में गई और जाकर फ्रिज देखी तो फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी। यानी वहां किसी गोश्त का नामो निशान भी नहीं था। यानी कि वो गोश्त जो कमरे में पड़ा हुआ था वो फ्रिज में से ही कुर्बानी का गोश्त लिया गया था। चौधराइन ऊंची चीखने लगी और बोली कि यहाँ गोश्त कैसे आ सकता है। तो चौधरी ने ऊंची आवाज से तमाम मुलाजिमों को आवाज दी और जब सारे मुलाजिम इकट्ठे हुए तो उन्होंने पूछा कि गोश्त उनके कमरे तक कैसे पहुंचा। तो मुलाजिम बहुत हैरान हुए और बोले कि फ्रिज तो लॉक था और उसमें से गोश्त निकालना मुमकिन न था। फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि गोश्त उनके कमरे तक पहुंच जाए। चौधराइन फक चेहरे के साथ सूरत हाल देख रही थी और चौधरी भी चौधराइन की हालत देखकर होने वाले हालात का अंदाजा करके बहुत परेशान हो रहा था। अचानक से चौधराइन के एक बाजू में से खून का फव्वारा उमड़ा। उसकी चीखें फिर दोबारा बुलंद हो गई और वो खौफ से बेहोश होकर गिर पड़ी। चौधरी चौधराइन की ऐसी हालत देखकर बहुत खौफजदा हो गया और परेशान भी हो गया। जल्दी से मुलाजिम को भेजकर डॉक्टर को बुलाया और कमरे से सारा गोश्त साफ करवाया। अब वो गोश्त तो किसी काम का न बचा था, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और यूं लग रहा था जैसे वो मिट्टी में रोला गया हो। इसलिए चौधरी ने वो गोश्त परिंदों को फेंकवा दिया। 1-1.5 घंटे बाद चौधराइन को होश आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बार बार एक ही बात चीखी जा रही थी कि चौधरी साहब गोश्त, चौधरी साहब गोश्त, और कानों हाथ लगाकर कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। उसकी हालत इस कदर गैर थी कि चौधरी भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गया और उसको उसकी जहनी हालत पर शुबा होने लगा कि शायद वो पागल हो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में किसी को भी न पता था कि ईशान कहाँ पर है। अचानक से चौधराइन उठी और बोली कि चौधरी साहब, मेरा ईशान कहाँ पर है। तो चौधरी ने भी हैरान होकर देखा कि अभी तक ईशान का वहां नामो निशान मौजूद न था। वो जल्दी से शाना को आवाज देने लगा और बोला कि ईशान कहाँ है।
तो रुखसार परेशानी से बोली कि वो कमरे में सो रहा है। चौधरी ने उसे देखने के लिए भेजा तो जब वो वापस आई तो उसके लिए एक और कयामत लेकर आई। उसने जो कहा सुनकर चौधराइन दोबारा बेहोश हो गई और चौधरी गुस्से से चिल्लाने लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ईशान कहाँ चला गया। चौधरी गुस्से से ईशान के कमरे की तरफ गया, लेकिन ईशान का कमरे में नामो निशान भी मौजूद न था। एक ही दिन में एक ही वक्त में इस कदर कयामत टूट सकती थी, उन्होंने कभी सोचा भी न था। चौधराइन को अगर होश आती तो वो अपने मुंह पर थप्पड़ मारना शुरू कर देती। सारी रात यूं ही गुजर गई। चौधरी ने पूरे घर में ईशान को ढूंढ लिया, लेकिन ईशान कहीं नहीं मिला। चौधरी की हालत भी गैर होने लगी। सब हैरान थे कि आखिर एक ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि चौधराइन की भी ऐसी हालत हो गई और ईशान भी गायब हो गया। लेकिन हकीकत से कोई भी बाखबर नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। चौधराइन की हालत में कोई फर्क न आया। यूं मालूम होता था जैसे वो पागल हो चुकी है। उसकी हालत एक तरह से तो ठीक थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उसके जिस्म पर जख्मों के निशान नजर आते। यूं लगता जैसे कोई उसे नोच रहा है। चौधरी चौधराइन की ऐसी हालत देखकर शदीद डिप्रेशन में जा रहा था और कुछ ईशान की गैर मौजूदगी ने उसे मजीद परेशान कर दिया था। वो पागलों की तरह ईशान को ढूंढता, लेकिन ईशान का कहीं से भी कोई नामो निशान न मिल रहा था। घर की चौधराइन की हालत देखता तो उसे लगता उसका दिल फट जाएगा। एक ही दिन में उसके घर में खुशियों से कयामत पहुंच गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसका दिमाग माउफ हो रहा था। ईशान को उसने हर जगह तलाश कर लिया, ना जाने शान कहाँ गायब हो गया था। पूरा एक दिन गुजर गया था, लेकिन ईशान का कोई नामो निशान भी मालूम ना हुआ और चौधराइन की हालत मजीद खराब होती गई। अब तो यूं लग रहा था जैसे उसे दौरे पड़ रहे थे। वो खुद को खुद ही नोच रही थी। चौधरी को उसकी हालत देख देख कर तरस आ रहा था। न जाने उसे क्या हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर माजरा क्या है। चौधराइन को होश आती तो वो इधर उधर देखती और दोबारा से गोश्त गोश्त पुकारने लगती और जमीन पर देखकर चीखें मारती। अगर चौधरी पूछता कि क्या हुआ तो कहती वो गोश्त। चौधरी बहुत परेशान था। कि वो बाहर जाता, ईशान को तलाश करता, कभी घर आता, चौधराइन को देखता। अब तो चौधराइन को ईशान की भी कोई होश न थी, ना उसको पता था कि ईशान कहाँ पर है। इस कदर परेशानी में मुंशी ने चौधरी को मशवरा दिया कि उन्हें किसी आमिल से रुजू करना चाहिए और पता चलवाना चाहिए कि आखिर माजरा क्या है। तो चौधरी को मुंशी की बात ठीक लगी। उसने गांव के आमिल को अपने घर बुलाया। आमिल काफी देर अमल करता रहा और कहने लगा कि ईशान का पता चल गया है कि ईशान कहाँ पर है। चौधरी बेताबी से पूछने लगा कि ईशान कहाँ पर है, तो आमिल कहने लगा कि बहुत मुश्किल है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हें वापस मिले, या नामुमकिन सी बात है कि वो तुम्हें दोबारा कभी मिले। आमिल का ये कहना था। अचानक से चौधरी के दिल में दौरा पड़ा और वो वहीं गिर गया। गांव के सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। चौधरी की ऐसी हालत देखकर उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए। जल्दी से उसे इमरजेंसी में ले जाया गया तो पता चला चौधरी को हार्ट अटैक हुआ है। गांव के लोग भी बहुत परेशान थे। नहीं, ये किसकी नज़र एक ही दिन में उसके हंसते बसते घर को खा गई थी, जो सिर्फ एक ही दिन में उजड़ गया था। चौधरी को होश नहीं आ रहा था। सारे गांव वाले उसके लिए दुआ कर रहे थे। ईशान को गायब हुए 3 दिन गुजर गए थे। चौधराइन की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब तो उसके मुंह से खून निकलता था और वो पागलों की तरह चीखती थी कि गोश्त दे दो, गोश्त दे दो। सब हैरान होते कि ना जाने क्या बात है। उस आमिल से पूछा तो आमिल ने बताया कि जो भी बात है वो सिर्फ चौधरी को बताएगा। आमिल भी काफी परेशान नजर आ रहा था। गांव वाले भी फिक्रमंद हो गए कि ना जाने किस चीज की वजह से उनके हालात ऐसे हो रहे हैं। 2 दिन बाद चौधरी को होश आई तो उसने जल्दी से उस आमिल को अपने पास बुलाया। होश में आते ही जो सबसे पहला नाम उसने पुकारा वो अपने ईशान का था, लेकिन ईशान का तो नामो निशान भी मालूम न था। वो कहाँ गया? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? वो आमिल चौधरी साहब के पास पहुंचा तो चौधरी साहब ने उससे पूछा कि उसका ईशान कहाँ पर है। तो आमिल कहने लगा कि ईशान जिंदा है। उसकी बात सुनकर चौधरी ज़ारो कतार रोने लगा और बोला कि अगर मेरा बेटा जिंदा है तो फिर मेरे पास क्यों नहीं है। तो आमिल बोला कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अब मुश्किल ये बात है कि आपका बेटा आप तक पहुंच पाएगा, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप फिक्र नहीं करें, मैं अपने अमल से पूरी कोशिश करता हूं कि आपके ईशान को लाया जाए। तो चौधरी हैरान कुन और अजीब ना समझी वाली नज़रों से उसकी तरफ देखने लगा और पूछने लगा कि आखिर तुम बताते क्यों नहीं?
मेरा बेटा है कहाँ? वो आमिल ने जो कहा वो सुनकर चौधरी के कदमों तले से जमीन निकल गई। उसे लगा किसी ने खुला आसमान उसके सर पर दे मारा हो। वो फटी फटी निगाहों से आमिल की तरफ देखने लगा, लेकिन आमिल ने दोबारा हौसला दिया कि फिक्र नहीं करें, मैं आपका बेटा आप तक लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेकिन चौधरी तो जैसे उसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा था। वो तो बस हैरान और परेशान उस आमिल की तरफ देख रहा था। जल्दी से पूछने लगा कि चौधराइन को क्या हुआ है? तो आमिल बोला कि चौधराइन भी उसी अमल का नतीजा है। अब चौधरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किस तरह से अपने शान को वापस लाए। उसने आमिल से कहा कि वो अपना अमल जल्दी से शुरू करे और किसी भी तरीके से उसका बेटा उस तक पहुंचा दे। चौधरी तंदुरुस्त तो ना हुआ था, लेकिन वो ज्यादा देर हॉस्पिटल ना रहा और घर चला गया। घर जाकर चौधराइन की हालत देखी तो गोया सांप सूंघ गया। उसकी हालत इस कदर बुरी थी कि इर्द गिर्द देखने वाले तौबा तौबा कर रहे थे। यूं मालूम हो रहा था जैसे अल्लाह का अजाब उस पर आया हुआ हो। चौधरी ने अल्लाह से मुआफी मांगी और आमिल से कहा कि चौधराइन के लिए कुछ भी करें। तो आमिल ने चौधरी को पूरी तसल्ली दी और बोला कि अगर आपको अपने बेटे को जिंदा लेना है तो आपको 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा। फिर आपको अपना बेटा भी चाहिए, तो मैं उसकी कोई गारंटी नहीं दूंगा कि वो जिंदा बचेगा या नहीं। उसकी बात सुनकर चौधरी बेयकीनी से उसकी तरफ देखने लगा और बोला कि तुम जानते हो कि मेरा कुल जहान, मेरी कुल कायनात मेरा सिर्फ बेटा ही है। हमारा बेटा हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन हम 3 महीने उसके बगैर किसी सूरत नहीं रह सकते। हमें हमारा बेटा अभी चाहिए और जिंदा चाहिए। उसकी बात सुनकर आमिल कश्मकश में मुब्तला हो गया कि वो अपना अमल शुरू करे या ना करे। लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेकर उसने अपना अमल शुरू कर दिया और वो बोला कि 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। उसे एक कमरा दिया गया जिसमें उसने अपना अमल शुरू किया। कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता था सिवाय चौधरी के। चौधरी सारा दिन परेशान चौधराइन की हालत देखता रहता। रात को वो आमिल के पास गया तो आमिल अपने अमल में मसरूफ था। चौधरी ने उससे कोई बात न की और चुपचाप वापस आ गया और सोचने लगा कि अल्लाह कैसे छोटी छोटी बातों से इम्तहान लेते हैं। उनका भी तो एक छोटी सी बात पर इस कदर सख्त इम्तहान हो रहा था। वो चौधराइन की हालत देखकर सोचता कि एक छोटे से अमल की वजह से उसे इस कदर अजियत सहनी पड़ रही है। बाद आमिल ने चौधरी को अपने पास बुलाया तो चौधरी जब उसके पास पहुंचा वो परेशानी से उसकी तरफ देख रहा था। चौधरी ने उससे पूछा कि क्या बात है, तो उसने कहा कि वो आपके बेटे को मार देंगे। चौधरी का सुनकर रंग फक हो गया। वो ज़ारो कतार रोने लगा और बोला कि नहीं, मेरे बेटे को बचा लो, मैं अपने बेटे के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। तो आमिल परेशान हो गया और बोला वो कह रहे हैं कि वो अपना बदला ले रहे हैं और किसी तौर पर भी ईशान को नहीं छोड़ेंगे। तो चौधरी को लगा जैसे ईशान न मिला तो वो मर जाएगा, न जाने मेरा बच्चा किस हालत में होगा। आमिल साहब कुछ भी करो, मेरा बेटा वापस ला दो। तो आमिल को चौधरी की हालत पर बेतहाशा तरस आया और वो बोला कि मैं एक और कोशिश करता हूँ, और दोबारा से उसे अपना अमल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां पर एक धुआं नमूदार हुआ। उस धुएं ने पूरे कमरे को हिला कर रख दिया। यूं मालूम हो रहा था जैसे जलजला आ रहा हो। चौधरी बहुत खौफजदा हुआ। आमिल ने चौधरी को तसल्ली दी और बोला कि आप फिक्र नहीं करें, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अचानक से वहां एक खौफनाक आवाज नमूदार हुई। और यहाँ पर क्यों हाजिर किया गया है? क्या चाहते हो तुम? वो आवाज इस कदर खौफनाक थी कि चौधरी को लगा उसकी सांसें बंद हो जाएंगी। वो खौफ से आमिल की तरफ देख रहा था, जो मुतमईन सा होकर उस आवाज को महसूस कर रहा था। आमिल गुस्से से बोला कि तुम अच्छे से जानते हो मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है। चौधरी के बेटे को सही सलामत वापस कर दो, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। चौधरी को आमिल की बहादुरी पर रश्क आया कि किस तरह वो एक दूसरी मखलूक से बात कर रहा था। उस दिन आमिल ने चौधरी को जो बताया था वो ये था कि ईशान को जिन्नात अपनी कैद में ले गए हैं, जहां पर से वापस आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात थी। ये सुनकर चौधरी के 14 तबक रोशन हो गए और वो बोला कि ऐसे कैसे ईशान जिन्नात की कैद में चला गया। तो आमिल ने बताया कि बकरा ईद वाले दिन जब चौधराइन गोश्त बांट रही थी तो जिन्नात का एक बच्चा वहां पर गोश्त लेने आया था, लेकिन चौधराइन ने उसे धुतकार कर बाहर भेज दिया। उसे धक्के भी मारे थे, उसे थप्पड़ भी मारा था, जिसका बदला उसका बाप अब चौधराइन से ले रहा था। और उसने चौधराइन के बेटे को भी अपनी कैद में ले लिया था। जिन्नात का बदला बहुत बुरा होता है, अगर वो चाहे तो इंसानों की जानें भी ले सकते हैं, लेकिन वो चौधराइन को तड़पा रहे थे।
یہ سن کر چودھری کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج عامل ان جنات کو حاضر کر کے ایشان کے متعلق پوچھ رہا تھا، لیکن وہ جنات کسی طور پر بھی ایشان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ میں تم لوگوں کے پاؤں پڑتا ہوں، میری اکلوتی اولاد ہے، میں ایشان کے بغیر مر جاؤں گا، چودھری نے اس آواز کے تعاقب میں کہا۔ تو آگے سے اونچی اونچی کہکا لگانے کی آواز سے چودھری بھی ڈر گیا۔ تو دوبارہ سے آواز آئی کہ میرے بیٹے کو دھتکارا گیا تھا، تمہارے بیٹے کی ماں نے دھتکارا تھا، تو اب وہ اپنے بیٹے کا غم سہے۔ اس نے میرے بیٹے کو گوشت کا ایک ٹکڑا نہ دیا، اور ہم اس کے بیٹے کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھائیں گے۔ اس کی بات سن کر چودھری تو فک ہوتے چہرے کے ساتھ عامل کی طرف دیکھنے لگا، تو عامل نے آنکھوں کے اشارے سے تسلی دی اور دوبارہ سے اس جن کی طرف متوجہ ہو کر بولا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ تو جن کہکا لگا کر بولا کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک حملہ عامل کی طرف کیا تو عامل ایک دم سے پیچھے ہو کر گر پڑا۔ چودھری کے لیے یہ ساری کارروائی بہت پریشان کن تھی، وہ بھی مکمل طور پر ڈر چکا تھا۔ اچانک سے باہر سے چودھرائن کی چیخوں کی آواز بلند ہونے لگی۔ چودھری اس عامل کو وہیں چھوڑ کر بھاگا۔ چودھرائن کے کمرے میں گیا تو اگلا منظر اس کا دل دہلا رہا تھا۔ سارے کمرے میں گوشت کے ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے اور چودھرائن زمین پر گری اپنا جسم نوچ رہی تھی، اس کے جسم سے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ چودھری کو سمجھ نہ آیا کہ وہ اس صورتحال میں روئے یا بہادر بنے۔ اس نے آگے بڑھ کر چودھرائن کو اٹھانا چاہا تو ایک انجانی قوت نے اسے پیچھے زور سے دھکیل دیا۔ پیچھے کو دھکیلنے کی وجہ سے اس کا سر کرسی سے ٹکرایا۔ ایک زوردار چکر آنے کی وجہ سے وہ بھی نیچے گر گیا۔ باہر سے نوکر چودھرائن کی چیخیں سن کر اندر آئے تو اندر کا منظر ان کے لیے بھی دل دہلا دینے والا تھا۔ پورے گاؤں کے لیے چودھرائن کا واقعہ ایک عبرت بنا ہوا تھا۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ دوسرے کمرے سے عامل کی چیخوں کی آواز سنائی دی تو کچھ لوگ وہاں پر گئے تو اگلے منظر نے انہیں مزید خوفزدہ کر دیا۔ عامل کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بے حس و حرکت وہاں پر گرا پڑا تھا۔ 2-3 آدمی اسے اٹھا کر جلدی سے ہسپتال لے گئے تو ڈاکٹر نے اس کی حالت کافی سیریس بتائی۔ اب تو عامل کا بھی کوئی حال نہ رہا کہ وہ ان کی کوئی مدد کرتا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد چودھرائن وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی تو اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ چودھری کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی طلب کرنے لگا۔ رخسار نے بتایا کہ اس کے گاؤں میں ایک عامل رہتا ہے، بہت پہنچا ہوا عامل ہے، وہ ان کی مدد ضرور کرے گا اور انہیں اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ تو چودھری نے اسے عامل کو بلانے کی اجازت دے دی۔ شام کو وہاں عامل آیا۔ اس نے ساری صورتحال دیکھی تو وہ بھی بہت پریشان ہوا۔ چودھری سے بات کی اور نفی میں سر ہلا کر بولا کہ کام تو خاصا مشکل ہے، لیکن میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا۔ آپ کے بیٹے کو واپس لانا ناممکن تو نہیں، لیکن ایک بہت مشکل عمل ہے اور اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ آپ کو آپ کا بیٹا زندہ واپس آئے یا نہیں۔ اس کی بات سن کر چودھری کے سینے پر سانپ لوٹنے لگے۔ اس نے عامل کو اجازت دی کہ وہ اپنا عمل شروع کرے۔ چودھری نے دعا کی کہ اس دفعہ بس اللہ اپنی مدد کرے۔ اس نے سارے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بولا ہمارے ایشان کے لیے دعا کرو۔ تمام لوگ چودھری کے دکھ میں شامل تھے اور چودھرائن کی حالت دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے تھے۔ چودھرائن کی حالت بہت بری تھی۔ اب تو یوں لگتا تھا جیسے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ خود کو نوچتی تھی اور خود کو خود ہی اذیتیں دیتی، کبھی اپنے بال کھینچتی اور کبھی اپنے منہ پر پنچے مارتی۔ اس کا چہرہ زخموں سے بھرا پڑا تھا۔ عامل کا عمل 2 دن کا تھا۔ 2 دن بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو کچھ پرجوش تھا۔ وہ چودھری سے مخاطب ہوا اور بولا کہ تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن جنات نے ایک شرط رکھی ہے۔ چودھری جلدی سے بولا کہ اس کو ہر شرط منظور ہے، بس میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ تو عامل نے کہا پہلے شرط سن لو پھر فیصلہ کرنا۔ تو چودھری نے شرط پوچھی۔ عامل نے جب شرط بتائی تو چودھری کو سانپ سونگھ گیا اور چپ کر گیا، دوبارہ کچھ نہ بولا۔ تو عامل نے کہا کہ جلدی فیصلہ کرو، پھر تمہارے فیصلے کے حساب سے ہی ہم کوئی قدم اٹھائیں گے۔ چودھری شش و پنج میں تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے شرط قبول کرنے کی حامی بھر لی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ شرط اس کے لیے ایک عذاب تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بیٹے کی خاطر اس شرط کو ماننے کے لیے تیار ہو گیا۔ جب چودھری نے شرط قبول کرنے کی حامی بھر لی تو عامل کمرے میں چلا گیا اور اپنا عمل کرنے لگا۔ ساری رات وہ عمل کرتا رہا۔ اگلے دن ایشان اس کے پاس تھا۔ ایشان کو دیکھ کر چودھری کی بانچیں کھل اٹھی۔ اس نے اس کو سینے میں بھینچ لیا۔ چودھرائن بھی بے ہوش تھی۔ چودھری نے اس کے چہرے اور جسم پر پٹیاں کروائیں، لیکن اسے ہوش نہیں آ رہی تھی۔
चौधरी ने शहर के महंगे अस्पताल में उसे दाखिल करवाया। ईशान बार बार माँ के मुतल्लिक पूछता, लेकिन चौधरी के पास उसे जवाब देने के लिए कुछ भी न था। चौधरी ने ईशान से पूछा कि वो कहाँ गया था, इतने दिन वो कहाँ रह कर आया है। तो ईशान हैरान होकर बोला कि वो तो अपने कमरे में सो रहा था, सोकर उठकर वो बाहर आया है। तो चौधरी समझ गया कि जिन्नात ने उसके जहन पर कोई दबाव नहीं डाला, उसके जहन पर हावी भी नहीं हुए। उसे बस अब चौधराइन की फिक्र थी। 2-3 दिन बाद चौधराइन को होश आई। उसकी हालत कुछ बेहतर थी। अब ना उसको दौरे पड़ रहे थे और ना ही वो कोई उल्टी सीधी हरकत कर रही थी, बल्कि चुपचाप सी लेटी छत को देख रही थी। डॉक्टर्स ने मिलने की इजाजत दी तो चौधरी चौधराइन को मुखातिब करके बोला कि तुम ठीक तो हो। वो हैरान होकर चौधरी की शक्ल देखने लगी और बोली कि मैं कहाँ पर हूँ। तो चौधरी ने बताया कि तुम अस्पताल में हो। तो वो बहुत हैरान हुई और बोली कि मैं अस्पताल कैसे पहुंची। तो चौधरी ने भी मजीद उसे कुछ बताना मुनासिब न समझा और बोला कि यूं ही बस चक्कर आ गए थे और सीढ़ियां उतरते हुए उनसे गिर गई थी, इसलिए चोटें आने की वजह से अस्पताल लाया गया। तो चौधराइन बहुत हैरान हुई कि उसे तो याद नहीं कि कब वो सीढ़ियों से गिरी थी। तो चौधरी ने कहा कि वो ज्यादा अपने जहन पर जोर न डाले। यूं 4 दिन बाद चौधराइन भी मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर घर आ गई, लेकिन चौधरी को अंदर ही अंदर से एक फिक्र खाए जा रही थी। उन जिन्नात की शर्त चौधरी ने मान तो ली थी, लेकिन अब उसे ये फिक्र सताए जा रही थी कि उस शर्त के पेश नजर क्या बनेगा। यूं ही दिन गुजरने लगे, लेकिन उस शर्त के मुतालिक सिर्फ आमिल और चौधरी को मालूम था। ईशान बड़ा होता गया। चौधरी ने ईशान से अपनी मोहब्बत ज्यादा कर दी और कोशिशें करता था कि चौधराइन को उससे दूर रखे। चौधराइन को उन मनाजिर में से कुछ भी याद न था। वो अभी भी वैसे ही कंजूस थी। गांव वालों ने उसे उस मुतल्लिक बताया तो वो मानने के लिए तैयार ही न थी। चौधरी ने हर एक को सख्ती से मना कर दिया था कि कोई भी उसे उन दिनों की याद ना करवाए, इसलिए कोई ज्यादा उसे उन मनाजिर को याद ना करवाता। उस वाक्य को 2 साल गुजर गए। अब ईशान स्कूल जाने लगा था। पूरे 2 साल बाद एक दिन यूं ही चौधरी और चौधराइन लेटे हुए थे कि अचानक से चौधराइन को महसूस हुआ जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसने हाथ से चौधरी को इशारा किया तो चौधरी उठकर बैठ गया। वो समझ गया कि जिन्नात की शर्त पूरे होने का वक्त आ गया है। वो बहुत परेशान हुआ और इधर उधर देखने लगा कि क्या वहां कोई जिन्नात मौजूद हैं। तो अचानक से उसे गैब से एक आवाज आई कि अगर तुम हमें तलाश कर रहे हो तो हम तुम्हें दिखाई नहीं देंगे और हमारी शर्त पूरी करने का वक्त आन पहुंचा है। तो चौधरी बेहद खौफजदा होकर चौधराइन का चेहरा देखने लगा। चौधराइन भी हैरान सी उसकी तरफ देख रही थी कि क्या हुआ है। तो चौधरी ने नफी में गर्दन हिलाई और बोला, हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन क्या तुम्हें याद है कि 2 साल पहले हमारे घर के दरवाजे पर एक बच्चा फकीर था। वो तुमसे गोश्त मांगने आया था, लेकिन तुमने उसे धुतकार कर बाहर निकाल दिया था। तो चौधराइन बहुत हैरान हुई कि ऐसे मौका पर चौधरी ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो उससे पूछने लगी कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ है। तो वो दोबारा से बोला, क्या तुम्हें याद है ऐसा कुछ हुआ था। तो चौधराइन बोली कि नहीं, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। तो चौधरी बोला कि याद करने की कोशिश करो। तो चौधराइन उस पर कहने लगी कि याद करने लगी 2 साल पहले की बात, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसे याद आया कि 2 साल पहले जब उन्होंने कुर्बानी की थी तो उसका गोश्त उसने तकसीम करवाया था। फकीर मांगने आए थे, लेकिन उसने सबको ही धुतकारा था। उन 2 सालों बाद उन्होंने कुर्बानी की थी, लेकिन चौधरी ने उसे गोश्त तकसीम करने के लिए नहीं दिया था, इसलिए उसे जल्द ही याद आ गया कि ऐसा हुआ था। तो बोली कि हाँ, ऐसा हुआ था। बहुत से फकीर आए थे, मेरे ख्याल से कोई बच्चा भी आया था, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं, वो भी रात के इस पहर, और वो भी ऐसी हालत में जब मेरे साथ कोई अजीब सा वाक़या हो रहा है। तो चौधरी बोला कि वो कोई आम बच्चा नहीं था, वो जिन्नात का बच्चा था जिसे तुमने गोश्त देने से इनकार कर दिया था, जिसे तुमने धुतकार कर बाहर निकाल दिया था, और मेरे ख्याल से तुमने उसे थप्पड़ भी मारा था, जिसकी वजह से जिन्नात ने तुम्हारे साथ वो किया था कि देखने वालों ने इबरत पकड़ ली थी, किसी ने तौबा तौबा की थी। तो चौधराइन बहुत हैरान होकर चौधरी की शक्ल देखने लगी और बोली कि औरतें मुझे याद करवाती हैं कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहानियां बयान करती हैं। तो क्या सच में मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा हुआ था? अगर हुआ था तो मुझे क्यों नहीं याद? तो चौधरी बोला कि वो जिन्नात का अमल था। तब तो उन्होंने तुम्हें बुला लिया था, तुम होश में नहीं थी, लेकिन अब वो तुम्हारे साथ होश में अपना बदला लेंगे। तो चौधराइन सुनकर बेहद खौफजदा हो गई और बोली कि नहीं। तो चौधरी बोले कि 2 साल पहले वो ईशान को कैद कर ले गए थे,
ईशान को कैद से छुड़वाने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक शर्त रखी थी और अब हमें वो शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो चौधराइन बहुत परेशान होकर बोली कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसे मुझे जिन्नात के हवाले कर सकते हैं, उनके रहमो करम पर छोड़ सकते हैं? तो चौधरी बोला कि मैं उनकी शर्त पूरी करने की 2 साल पहले हामी भर चुका हूँ। अगर मैं उनकी शर्त पर हामी ना भरता तो वो हमारे ईशान को मार डालते। चौधरी ने परेशानी से उसे बताया तो वो मजीद परेशान हो गई। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि चौधराइन को अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा। वो अपने गले को पकड़ने लगी तो चौधरी बेबसी से उसकी तरफ देखने लगा और दोबारा से उस गैबी आवाज से मुखातिब हुआ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग मेरी बीवी को छोड़ दो? तो एक कहके की आवाज आई कि हमने तुम्हारे आगे 2 साल पहले शर्त रखी थी, तो अब तुम्हें वो शर्त पूरी करनी होगी। चौधरी उनकी बात सुनकर बेबसी से बोला कि मेरी बीवी आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं करेगी। उसे उसके हिस्से की सजा मिल चुकी है। क्या तुम लोग उसको माफ नहीं कर सकते? तो अचानक से चौधराइन की चीख बुलंद हुई और वो नीचे जमीन पर गिर गई। वो बहुत तकलीफ में थी। शौहर बहुत बेबसी से बीवी को देख रहा था कि वो उसे उस तकलीफ में देखकर भी कुछ नहीं कर सकता था। तो अचानक से आवाज आई कि तुमने जिंदगी में पहली दफा जन्नात के शहंशाह से कोई दरख्वास्त की है, तो हम तुम्हारी दरख्वास्त रद्द नहीं करेंगे। हम तुम्हारी दरख्वास्त को देखते हुए तुम्हारी बीवी को आज़ाद करते हैं, लेकिन अगर आइंदा इसने किसी के साथ भी ऐसा किया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। इसको समझा देना। चौधरी उनकी बात सुनकर धक रह गया कि वो इतनी जल्दी कैसे मान गए, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश हुआ। वो आवाज वहां से गायब हो गई। उसने चौधराइन को उठाकर बेड पर लेटाया। चौधराइन बेहोश पड़ी थी। 2 घंटे बाद उसे होश आया तो वो एक हद तक नॉर्मल थी। जल्दी से चौधरी से बेताबी से जन्नात के मुतल्लिक पूछने लगी कि कहाँ है, क्या फिर वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? तो चौधरी ने तसल्ली दी कि वो उसे माफ करके जा चुके हैं। एक बात वो कह कर गए हैं कि अगर आइंदा से तुमने किसी के साथ भी ऐसा किया, तुम्हारा नतीजा बहुत बुरा होगा। तो चौधराइन ने तौबा कर ली और अपनी कंजूसी वाली सिफ्त खत्म कर दी। अब वो अपने गांव की सबसे सखी औरत कहलाई जाती थी। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।